Jeric nag-shoot pala. Okay, tama yan. Carding, Tupeta. Jason, Toy. Traveling violation. Sabret, substitution. Kailangan magbukas ng dribbling academy. Pasok ang papasok, labas ang lalabas, laro ang maglalaro. 11-20. 15-11 in favor of Kindred. Hoy, foul muna tayo. Foul? Ni pangalan nito? Carding. Who's foul? Nico. Foul number 17. Nico. Michael, Daddy Michael for 3. Short. Kinakapos ka na. Rebound by Carding. Carding to Jason. Foul. Foul Michael. Sabret. Sabi ba? Ha? Papasko pa rin. Jetro. Pinasa kay Jason. So Carding, wala. Rebound by Alegre nagdadala ng bola. Pinasa kay LJ. Nagmamadali LJ. Wala. Rebound by Carding, nagdadala ng bola. Pinasa kay Billy. Minasa pa sa ere. Grabe yun. 2 points para kay Billy. Ano? Minasa? Minasa yung tinapay. Minasa. Wala. Dire-diretso yung par. Pinasa ni Carding yun. Parang bounce. Wait lang. Hintayin mo lang sila. Sa YouTube, mag-YouTube naman yung mga... Hoy! Still by Jeo. Nawala. Nakakuha ni Alegre. Teardrop. 2-point shot para kay Alegre. Hoy, nagagal si Conscienziao. Sige. Joke lang. Jetro. Tumatake sa gitna. Nawala ang bola. Save ball po tayo. 13% na lang tayo na. Oo. Lang. Pag nag-10 yan, papalit ko yung ano. Papalit yung charge na. Air Billy. Pumeke. Air Billy. Point 2. Wala. Offensive foul. Number 17. Dalawa ka na, Miko. Dalawa ka na. Ganda pa naman sapatos mo. Miko. Jeric, point 3. Wala. Who's foul? Out of bounds, okay. Out of bounds po yun. Jetro to Jason. To Maracho. Hoy! Tumalbog sa mukha. Who's foul? Paulo. Paulo. Number 26. Paulo. First personal foul. Second team foul. Jason on the line. Penalty. Alito na yung referee. Pagod na yung referee. Lawas yan. Basket dyan para kay Jason. Shoutout sa mga nanonood dyan, sa mga audience, sa online. Bukas, mamaya gabi, bukas. Pag in-upload din Ash. Wala! Rebound by Air Billy. Wala pa rin. Rebound by Paulo. Miko. Sabret. Tatlo na. Tatlo na. Miko. Tatlo ka na, par. May 20 ka dyan? Nagdagan natin. Oo. Bawasan natin yung foul mo. Jeric to LJ. Back to Jeric. Nagharap ng papasahan. Jeric. Dumiskarte. Sumulak sa pinasa ay Paulo. Nawala ang bola. Nakakuha ni LJ. Uy, ang ganda ng depensa. Kaso wala. Nakakuha ni Billy. Pinasa kay Endel. Sumaistep. Pinasa kay Carding. Nawala ang bola. Nakakuha ni Jeric. Uy. Turn around. Pinasa kay Alegre. Tumira na. Kyrie.
Rebound by Kyrie Billy. Alegre. Pinasa kay Carding. Pinasa kay Jason. 2 points yan para kay Jason. Assisted by Carding. Galing pang bilyar yan. Umabol na, umabol. Jeric. To Paulo. Paulo. Wala. Nakuha ni Carding. To Billy. Billy. Time out, sige. Oh, next time out, Kindred. Next time out ang Kindred, Anday. Yes, coach. Nice one. 2 points yan para kay Jess. Pili yung gagi. Gago pag pineke, hindi counted na. Sige. Oh, next time out ang anak, Kindred, ha? Thank you. Carding. More than one. Foul. Who's foul? Time out, Kindred. 100, Alegre. Isa lang. Okay lang. I-charge ko muna ba? Baka hindi ako makalabas. Yan yung meron naman ako, pero hindi naka-charge. Ngayon, nag-power ba ka? Tapos di mo naman kinal. Paano kung Marami nag-aaginag. Paano ka nag-earthquake, Kuya Nash? Wala ka nang pantawag sa... Wala ka nang palabas. Alright, back to the ball game, guys. Last 5 minutes. Grabe, ang lamig. Lobot yung iPad, lobot yung Chacha speaker, habang nakano. Daming responsibility na kakalimutan. Carding. Basket niya para kay Carding. Hindi mananalo sa bilyar. Sa basketball, babawi. Sila yung pumal, nasa triple lines eh. Then si Alex. Galing ako eh. Hindi ko nang dadagdag. Basket na naman yan para kay Carding. Grabe yan, parang sumasargo lang ng ano ah. Lanjis. Isa na lang po ang kalamangan ng Kindred. Dapat 20 bars sa kanina. Reb. To Jordan, Kerr. Daddy Michael, Uy, natapek ni Jetro. Jess. Pass to Kerr. To Reb. Reb. Pinasa kay Nico. Nice! Rebound by Jetro. Pinasa kay Endel. Wala ang bola. Reb. Uy. Pass to Nico. Pinasa kay Daddy Michael for 3. Wala. Rebound by Air Billy. Air Billy dribbling out the ball. Air Billy. Air Billy. Pinasa kay Jason. Ang layo ng pasa. Pinasa kay Carding. Next up tayo, Rep. Substitution, Rep. Pasok mo yan ah. Petro, mag-no ka. Nakapasok mo lang eh. Sabat mo sila. Last game mo sud. Jason. To Peta. Peta. Tumatake. Tumir drop. Short. Last 2 minutes and 50 seconds remaining. Nas, para mas maganda yung speaker dito kaysa doon. Malayo doon, no? Dito, rinig na rin natin. Kerr. Pero ang tanong, By Jason. ang tanong, naririnig ba nila? Endel. 2 point shot para kay Endel. Hoy! White ball po tayo. Si Peta. Subs! Substitution daw. Dito kayo may jersey. Lagi 9 na lang. Hindi, lalagyan ko. Balik sa 13. Ito naman 13. Jason. 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 Jumam shot. Uy! Wala. Rebound by Kerr. Foul muna tayo. Foul number 45. Tama ba? Endel. Foul number 45. Tolentino. First foul.
First foul para kay Emdel. Daddy Mike. Last 1 minute and 40 seconds remaining. Rep. Pass to Kerr. To Daddy Michael. Hoy! Nawala sa konsentrasyon. Same ball. Ititira na sana. Nawala. Put 3 points na sana yun. Reb. Wala. Rebound by Jason. Jason. Dribbling down the ball. Jason. Pinasa kay Air Billy. Air Billy. Tumira. Wala. Rebound by Nico. To Kerr. Kerr. Tumalaksak. Foul. Who's foul? Foul Billy. Dalawang na. 2 shots para kay Kerr. Last 55 seconds remaining on the clock. Penalty po tayo, Red. Penalty na po ang live. Konti lang ang score ah. Second quarter na to. Nagre-reklamo yung commissioner natin. Ang konti daw ng score nyo. Dagdagan nyo naman. Yeah. Sayang yung 15 minutes nyo eh. Oh, sayang na yung 15 minutes nyo. Basket yun para kay Kerr. Tabla. Basket again para kay Kerr. Lamang na po. Lamang na po ulit. 25. Kindred. Lamang na po ulit ang Kindred. Last 20 seconds remaining. 15 seconds. Traveling violation. 8, 5, 4, 3, 2, 1. And... Nico! Tira na! Oh, pinapractice mo sa half-court. Ay, mong gawin. Tira mo na! Tiglulong ako nito ah. Ano team nyo? Sabihin mo. Sabihin na kalaban namin sila. Oh. Mahilit si Coach. Coach Yeng, kalma ka lang, Coach Yeng. Kalma ka lang, sir. 4 na lang, Nash. Okay lang yan? Ubusin natin. Mahilit si Coach. Mahilit ako dyan. Hinihintang ka, Nash. Bakit ba yun? Lilipad yan. Maliprong kami. May Nash yung may hagit. Mamaya mo nasabihin yan. Alright, back to the ball game tayo, guys. Back to the ball game. Anong quarter na to? Third quarter na to. Hindi, huwag na. Third quarter na to. Oo, Bar. Okay lang yan. Third quarter na tayo, ha? Score lang ni Jackson kanina yun eh. Gandang defense. Black ball! Grabe yung defense. Alegre. Nagseset ng bola. Naghahanap ng papasahan. Pinasa kay Reb. Hoy! Traveling violation muna tayo dyan. Traveling ah! Ayun ang first game nyo pa. Par, baka umangat yung pivot mo. Bogs. Checking in. Bogs. Baka makakall ka na naman, Bogs ha. Ingat ka lang. Air Billy. To Peta. To Carding. To Peta. Oh my. Rebound by Alegre. Dribbling down the ball. Alegre. Pass to Kerr. Side step. Ala! Wala. Rebound by Peta. Pinasa kay Jetro. Nawala ang bola na ko ni Bogs. Bilis! 2 points yan para kay Bogs. Nice one. 2 points yan para kay Bogs. Dumawi. Ba talaga? May basket to. O, lagay mo, Bug. Ayos na yun. Nalagay ko na sa clip eh. Okay, clip mo na lang. Nico. Wala. Hoy. Who's foul? Pwede mo namang i-undo yun eh. Foul number 10, Nico. Ilagay mo na lang kay Bog. Nico Infante. Jetro. Umatake sa gitna. Sumide step. Wow! Wow, sayang. Alegre with the rebound. Pinasa kay Reb. Nagmamadali. Reb. Nawawala ang bola. Nasa sobrang bilis. Nawawala ang bola. Nalagyan ko kasi yung score. Tapos nalagyan ko rin yung tatlo. May tatlo points. Tatlo. Okay. Tatlo na? Grabe, ang bilis ah. Jetro. To Billy. Tumukol. Wala.
Rebound by Nico. Pero good falls yung ginawa niya eh. Nico with the rebound Diba? by Nico. Kasi nagpa-pass break na yung kalaban eh. Jerry. Ini-stop niya. Jerry. Good foul, good foul. Jerry. Pinasa kay Kier. Bounce pass. Uwa! Foul. Foul number 23, Carding. First personal foul. Pero ilan yung foul mo kanina sa bilyar? Wala. No good para kay Kier. Second try. Basket na yan. Tabla po ang score. Tabla, all 22. Kindred. Diabo, pass to Billy. Air Billy, naghanap ng papasahan. Pinasa kay Jetro. Jetro pumalak. Wala. Rebound by Albert. Ang rebound doon. Pinasa lang kaya no? Albert. Hoy! Grabe yun! Walking ano ah. Foul number 23, Kier. First personal foul. Michael Jordan. Peta. Peta. Katipipin sana pa naman. Ganun ko eh. To Billy. Billy. Nagarawas pinasay. Peta. Peta. To Bogs. Point Ray. Short. Rebound Carding. Wala. Rebound by Nico. Rebound. Rebound Yengyao. Rebound by Yengyao. Oy! Sabrek. Sabrek. Dapat, yung mga Jordan fan, kita ko sa big moments. Last game, di ba? Hindi na nakashoot. Ano ginawa sa big moments? Putang Oh, ano yung steal ko? Putang na steal yan. Lamang na tayo ng 5 points. Hindi 5 points yun, gago. 3 points yun. 3 points lang yun. Gago. 3 points na kaya yun. Dogs to Peta. Huwag na kayo mag-away dyan. Jetro. Tumiko. Wala. Uy. Foul, foul, foul. All na, foul. Nico, ikaw. Tigo, ang tanong ka po, parang di mo alam ah. Si Nico? Nico, dalawa ka na ha? Ah, si Michael pala, si Michael pala yun. Rebound ni Kerr. Wait, isa pa lang si Nico ha? Mamaya. Nico, wow! Pag-dead ball, kaya ka lang. Black ka, Nico. Foul. Oh, ilagay mo. Kita mo yung play-by-play. Punta ka dyan. Tapos, Who's foul? i-swipe mo. Peta. I-swipe. Foul si Swipe mo, Peta ha? swipe. Yabo. Baliktad. Yan. Foul si Peta. Yabo. Si Michael kanina, foul. Si Michael kanina yung foul ha? Tanggalin mo yung foul kay Nico mamaya ha? Okay. Next up tayo, rep ha? Thank you. Jetro. Oy! Pumike. Nice one! Wala lang, nabitin lang. Oy! Nakakuha ni Captain Yengyao. Coaching! Sabrek, substitution. Hoy, iinit tuloy ni Yengyao. Galingan nyo. Mumurahin kayo na. Ganda sana ng pasa eh. Walang nag-cut. Walang nag-cut eh. Jetro, nawala mo lang ako ni Jeric. Okay, next up. Reb. Foul. Wait lang. Wait lang, hintayin natin yung referee. Who's foul? Yabot. Foul, yabot. Lang si Peta. Dalawa ka na, Peta. Substitution tayo, ref. Thank you. Peta, dalawa ka na. Ready sub tayo, ref. Ready sub. Sub, ref. O, pasok. Isa natin yung, ano ko yun, isa natin yung subtext. Okay. Michael, to Jeric. 5 minutes lang ako, tapos 10 minutes lang. Jeric. To LJ. Fourth Ray. Short.
Rebound kay Jason. Pass to Box. 2-point shot para kay Box. Assisted by Jason. Malakas na maglaro si Box, no? 2-point shot para kay May Jason. laro din ba, no? Jason. Bilis. Jeric. Pinasa kay LJ. Tumukol. Wala na naman. Rebound kay Jetro. Pinasa kay Edel. Ang lakas. Nasa prime. Pagka ganyan mabilis, nasa prime yan. Kaso hindi hiligin. Sabihan mo, Jason. Ano lang yung sigla ba? Almost 40 na ako eh. To Jerry. To Kerr. Ha? Kerr. To Jerry. For 3. Wala. Rebound by Jetro. Jetro nagdadala ng bola. Jetro, umatake. Nawawala. Wah! Turn around. Grabe. Wow, what a beautiful play para kay Jetro. 2 points. Grabe yun. Kayo. Lamang na po ng 4 ang ball in the hood. Daddy Michael for 3. Pal. Rebound by Jetro. Pinasa kay Endel. Patay ka. Hindi nakakakuha pala ng ano si prospect. Sab daw, Billy. Sub rep, sub. Sab, Jetro. Sab agad? Kapagod. Busog pa daw si Jetro eh. Busog pa. Bawas. Back to the ball game tayo. Third. Third na. Jeric. Busog na naman? Pala lifestyle ko, pre. Yun. Oo nga no. Inamat kayo, no? Ayan. Fair. Wow! Wala. Rebound by Bogs. Pinasa kay Endel. Nawala ang bola. Endel. Good defense para kay Paulo. Jason. Pumeke. Wow, 2-point shot para kay Jason. Turn around shot. Anim. Wala kasi Chog Moral, no? May pinasansan man eh, dumataktak eh. Oo, parang lumilipad. Jeric, floater. Wala, rebound by Jason. Jason nagdadala ng bola. Naghahanap ng papasahan. Jason, umatake. Oy! Foul. Illegal screen? Time out! Rep, sino foul? Offense. Number ano? Foul number 45. Endel. Lalagyan mo ng foul para personal foul yun eh. Thank you. Personal foul. Personal foul lang pero walang team foul. Endel, Valentino. Yun. Yes, coach. Coach Alegre. Ilang percent pa dyan? Kaya pa yan? Isang quarter na lang eh. Ako bahala, basta ako na. Sumusuko yung power bank mo eh. Wala ba itong no, ang tawag mo? The power bank. Oo, magtatagal na sa 10%. Meron yan. Power back, walang back, walang base. Charge ko. Walang bank no? Walang power. Ubus. Dark ball. Last 3 minutes. Parang consistent na talaga. Alegre. To Paulo. To Alegre. Uy, Pumeke. To LJ. 3 seconds violation tayo. Paulo, galaw-galaw, baka ma-stroke. Sobrang tagal. Jason. To Carding. Good defense para kay Jeric. Gamitin niyo daw si Carding. Pagsamantalahan nyo. Ganding na walang malay. Ang kawawang Carding. And then, side step, pinasa kay Paulo. Nakuha ni Miko. Oy! Ang cute. Foul number 26, Paulo. Alibaka. Alibaka. Dalawa ka na, Paulo, ha?
Yes, sabihan mo na pagka-penalty yan. Next na. Basket. Warning na sila both. Oy, warning for 29, penalty. 29. Both teams ha. Warning 29, for pumasok isa. penalty. Pumasok isa. Basket Dalawa. na para kay Nico. Last 1 minute and 45 seconds remaining. Alegre. Alegre. Pinasa kay Paulo. Ganda na pasa ilan. Back to Alegre. Alegre. Side step. Wala. Rebound by Jess. 2 points siya para kay Jess. Nakagulang. Last 1 minute and 20 seconds. Ang layo pa niyan. Endel. To May isang Jason. quarter pa. Jason. Uy. Good. Box. Endel. Tumiko. Hey! Sure ball si Miko. Last 1 minute. Yes. Oh. Surround. Albert. Nawala na ako ni Box. Box. Pinasa kay Endel. Uy, tumama ng ring. Nakakuha ni Jason. Last 45 seconds. Jason. To Box. To Carding. Basic. Ah, grabe! Ay, may pektos yan, par. May pektos yan para kay Carding. 2 points yan. Grabe si Carding. Pati dito, pinepektosan eh. LJ. Rebound by Jason. 20 seconds. Rebound by Jason, ha? 15 seconds. And then, foul. Penalty. Penalty na po tayo. Penalty na po ang... Pagod yata si Jeric ah. Penalty na po ang light. Jeric, Screen. score. Ay, ang dark pala. Penalty na po ang dark. Wala. Iba yung laro nyo last week ah. Ah, pagod kayo ngayon. Dapat makainom eh. Wala. Kulang kayo sa inom. Oy, sino? Ilan na siya? Coach, sabay-sabay kayo. Si Malaki, si Paolo, si Nico. Alright, back to the ball game tayo guys. Back to the ball game. Fourth quarter. Last 14 minutes remaining. 19:57. Billy. Billy to Jethro to Jason. Jason fadeaway shot. Well, good. Rebound by Paulo. Paul Peta, tatlo ka na yata. Peta, tatlo ka na ha. Dalawa na lang. Dalawa na lang, graduate ka na. May 20 ka dyan? Albert. Albert. Pass to Paulo. Paulo. Apat na bossing! Peta, apat ka na, Peta. Ala. Apat ka na, Peta. Kung meron ka 50 dyan. Kung may 50, back to 0. Peta, mananganib ka yun eh. Albert. Albert. Wow. Wala. Rebound. Lakas ni Paolo. White ball po tayo. Hindi Light sila ball. makashoot. Di makapasok. Peta. Peta. Nagseset ng bola. Pass to Billy. Air Billy. Air Billy. Pinasa kay Jason. Tutukol ng 3. Tabo. Patay na yan. Wala kay Jason. Assisted by Air Billy. Nabiling ka na naman. Alegre. Daddy Michael. Pass to Paulo. Uy, turn around shot. Wala. Uy,
Rebound by Billy. Pinasa kay Jetro. Jetro. Two-point shot para kay Jetro. Busog pa yan. Assisted by Billy. Uy. Jetro. Foul ka, Jetro. Tatlo na, 11. Ano pa lang? Sub-blocker. Tap. Next-up tayo, rep ha? Next-up. Albert for three. Bang! 3-point shot para kay Albert. Next-up tayo ha? Wala. Air Billy. Nahutak maglaro to mga to eh. No? Jetro. Hi! Foul. Sabra. Foul number 15. Sabrep, substitution. Michael, tatlo ka na. Daddy Michael. Tatlo ka na. Pag nakadalawa ka, magpapadede ka na ng bata. Dito. Ito yung nanay. Jetro on the line. Wala. 15, Kuya Nash. Okay. 15%? Abot yan. 10 minutes na lang. Jetro. Share natin yung video mo. Wala pa rin. Rebound by Paulo. Paulo with the rebound to Jeric. Jeric, ginamit ka ni Jetro. Oy, Jeric. Oy, side. Block by Carding. Good defense para kay Carding. Billy. Jason, all the way. Ay, grabe yun. All the way para kay Jason. Tinuloy-tuloy eh. Block by Carding. Rebound by Billy. 2 points para kay Jason. Grabe naman yun. Last 10 minutes and 10 seconds. Alegre. Side step. Wala. Rebound by Kerr. Ang rebound ni Kerr. Uy, wala. Rebound by Jason. Wala. Uy, ang taas. Billy, rebound. By Billy. Time out. Light. Si Who's foul? May foul? Jess. Foul number Ponsaran. 5, Jess. Ilan si Jess? Jess, isa ka na ha? Billy, okay ka lang? Okay ka lang? O, sa Alam lampas. pa, 10 guys. Sakit yan pag naman kalaban. Okay lang. Okay lang yun eh. Oo. Tama nga naman. Kaya kanina si Nash eh. Injured na ng third quarter, second quarter. Di ba nang pa rin nag-sport? Ganun eh. Kailangan na mga clutch plays ka. Gago. Nakita mo yung pasa ko kay Christian. Alright, back to the ball. Yung play namin ni Zore. Last 9 minutes. Nag-usap kami remaining. nun eh. Sabi ko, Zo, bigay mo sa akin. Wala bang appreciation Ay, sa sus. mga defense? Hindi ko naman sinabing hindi eh. Ikaw, Puro ka na lang putik ka. score. Yung mga pasok Pumasa kay nga Jackson, ako eh. yung mga pasok kay Jackson, lahat pumasok. Dalawas kay Sanzo rin kanina. Baba naman eh. Dahil buti na nagano din si Icon ko hindi. Tagalit tayo. Parang babay tayo. Jason. To Jetro. Nawawala ang bola. Jetro. Ay! Ay, nako, Daddy Jetro. Ano nangyari? Sayang. Sayang. Basket na yan, gumugulo. Kaya pa yan. Last 8 minutes and 10 seconds. Jeric, naghahanap ng papasahan. Hoy, foul muna tayo, guys. Good night. Peta, congratulations sa'yo, Peta. Kung may 50 ka, back to 0 sana. Joke lang. Buy in. Oo. Buy in sa Pulse. 50 lang. Kung 20, pwede. Hey! 3 points siya para kay Jeric. Kung 20, ibagay ko. Tao! Score. Kulang yung pa, 100 yun. 100 yun? 100 yun. Medyo delikado yun eh. 5 points. Oo. Jason. To Jetro. Konti na lang oh. Jetro? Uy, Jetro. Uy! Block Tapal, by tapal. Iligaw.
Daddy Michael. Uy! Shoot! Rebound by Bogs. Sayang. Sinong foul? Michael. Michael. Ay, number 8. Number 8, Jeric. Jeric ang foul, ha? You know? Tama ka na, Jeric, ha? You know, my play, oh. Billy? Si Reb, di mo pinasok. To Bogs. Tagal pinalik. To Billy. Foul. Veterans move. Who's foul? Reb. Penalty na ba, Jens? Hindi. Wala pa. Both teams warning for penalty, ha? Meron niya. 2 sa Sunday. Uy! Gago ka. Sabi Ano kasi? dyan, para kay Billy. Medyo matatagalan. Ang ina, overtime na tayo. Hinahanap tayo ng mamahal natin sa buhay, ha? Kasi 10 minutes lang yung quarter. Plus 6 minutes remaining. Billy? May konti tayong buffer. Wala pa rin. Dito walang buffer dito. One more pa daw, sabi ni Rep. Every quarter naman din sa Friday. Errol, pay attention. Hindi, sa last lang. Ayun, no? Isa pa nga daw, oh. May pumasok pa. Para kay Billy. Isa lang. 5 minutes and 25 seconds. Reb. Hey! 3-point shot para kay Reb. Bautista Reb. 33-43. 10 na lang po ang kalamangan ng ball in the hood. Grabe ang mga Bogs. Hoy! Still by Reb. Wala. Reb. 0-6-0 na lang. Ay, 40 yata. Foul number 40. Si Reb. Reb foul. Sereb. Sino ba foul? Si Reb. Ah, Si Reb yung na. si Reb, okay. Sige. Di ba isa dalawa? Penalty. Ilang pa sa Oh, penalty ha. Penalty na po ha. Sereb. Time out nyo? Dalawa pa time out nyo. Wala pa siya tina-time out eh. Ay, ito, di ba yun ba? Isa lang, oy. Isa lang. Isa lang time out nyo. Isa lang. Sa Friday yun. Isa lang, uy. Nag-game tayo last week. Dalawa pa. Isa lang. Isa lang. Dalawa? Isa lang. Rep, dalawa ka na. Basket yan. Yan na pumasok, Rep. Isa lang daw. Jeric. Hoy, nawalang bola ako ni Jeto. Malas gumurong ba? Ba't kayong dula? Di ba? Wala, tumama sa ulo. Tignan niyo yung ulo, baka may bakas. Wala kang buhok. Wala kang buhok. Si Yengyao. Hindi counted yan, nag-slip lang yun. Yengyao talaga. Oh. Check! Oh, yeah, sana. Carding. Billy. To Bogs. Nice one, Shot, boss. assisted by Billy. Kier. Oy, umatake sa gitna, side step. What the? Wala rebound Di by Billy. talaga kayo makashoot ba? No? Rebound by Billy. Bogs to Jason. Malas Jason. kayo. Grabe ka malas. Foul number 8. Cylinder foul. Alam mo na. Silencer foul? Ano? Cylinder head foul. Ang ganda ng tawag ni Rep. Lagpas eh. Running time tayo ha. Lagpas ng 10 eh. Basket niya para kay Jason. 2 minutes pa naman. Pagka lagpas ng 10. Hoy! In and out. Rebound by Jetro. Jetro, tumeke. Hindi, pag mag-time Wala out, pa rin. naka may foul, ganun. Nawala ang sapatos. Jeric. 2 point shot para kay Jeric.
O, stop time ha, Eddie ha. Air Billy. Air Billy. Last 2 minutes. Jetro. To Carding. Grabe yan si Carding. Tingnan mo naman, Pepe, ito ay isang kamay. 2 points yan para kay Carding. Red to Jerry. Tumukol ng 3. Basket yan para kay Jerry, assisted by Reb. Last 1 minute and 35 seconds. Jason. Foul Yan, para stop. kay Jerry. Sa break. Uy, apat ka pa lang. Ito mag-sub. Sa break, nadala sa sigaw eh. Uy! Jason on the line. Ilan na si Jeric? Jeric, Apat apat ka pa lang. ka na, Jeric ha? Mainit ka eh. Mayan din sa baw. Mainit ang ulo. Jason, papasok kaya? Basket yan para kay Jason. Isa lang. Last 1 Oras. minute and 30 seconds remaining. Alegre. Oras ha. Alegre. Hoy, nawala ang bola. Nawala, nakakuha ni Boggs. Alright, ganun dapat. Sportsmanship. Ganun dapat ang mga laruan ha. Sportsmanship ha. Wala yung sakitan. Ay, ano, lilipat yun to. Oh. Kasi bola nila eh. Red. Last 1 minute and 15 seconds remaining. Red for 3. Bang! 3 point shot para kay Red. 9 points lang, mag-stop pala kayo. Oh. Stop clock is on. Last 1 minute and 5 seconds. Jason. Bang! Grabe. Puta! Sinayawan pa! 2 points para kay Jason. Red. Pass to Kerr. To Paulo. 2 points assisted by Kerr. Oras. Last 50 seconds remaining. Stop time is on. Jetro. 2 points yan para kay Jetro. Pause. Start. Last 40 seconds. Alegre to Kerr. Kerr, turn around shot. 2 points para kay Kerr. Boggs to Jason. Oy, 2 points yan para kay Jason. Last 25 seconds. Michael, tumira ng 3, wala. Rebound by Air Billy. Alegre, hindi na binantayan. 2 points na para Alegre. Last 15 seconds. Wala na. Play. Jason, 13 seconds. Jason, for 3. Wala. Tapos na po. Congratulations, ball in the hood. Have a good night sa Kindred. Nice game sa Kindred.